अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास वीडियो है यासर, वो आजकल के जो हालात हैं, जैसे कि फ़लस्तीन के हालात हैं जी और जी। जैसा कि कश्मीर के हालात हैं, उस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि इस वीडियो का टाइटल है यासर, वाई मुस्लिम्स आर सफरिंग। मुसलमान हर जगह पे सफ़र तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, और हर जगह पे पिस भी रहे हैं और जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बारे में अब क्या इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, ये सुनते हैं और वजूहात भी जानेंगे ना कि बिल्कुल। किस वजह से ये सारा मामला हुआ हुआ है। ठीक है, भाई मुसलमानों की पस्ती की वजह सिर्फ एक जुमले में क्या हो सकती है? कुरान से दूरी, बस। सही मुस्लिम में हदीस सही बात है, है। हजरत उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने खुद मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से लोगों को उरूज देगा, कौमों को, और इस किताब की वजह से ज़वाल देगा। किताब को छोड़। अच्छा, सूरह फुरकान में आता है ना कि आयत नंबर 30 में कि क़यामत दिन नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पुश्त के पीछे डाल दिया। तो कुरान से दूरी असल वजह है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने शेर में कहा है ना, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कुरान की तिलावत छोड़ दी है। कुरान की तिलावत तो माशाल्लाह ये इतनी कर रहे हैं जितनी सहाबा ने भी नहीं की हुई। ज़ाहिर है सहाबा इकराम की अगर कोई बीवी मरती थी तो वो 40 दिन तक सपारे लेके तो बंदे नहीं बिठाए होते थे ना। ठीक है, इनके जो कुरान की तिलावतें तो सहाबा को शर्मिंदा कर दें, जो कुछ इन्होंने कुरान के साथ तिलावतें की हैं। कुरान को छोड़ने का मतलब है उसकी तालीमात को पसे कुछ डाल दिया। सही बात है। हालांकि कुरान पाक में क्या था, वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग। ऐ नबी फरमा दो, कुरान मुझे इसलिए वही किया गया इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग करूं और जिस तक पहुंचे वो भी इसके जरिए तबलीग करे। हमने मुर्दे बख्शवाने का जरिया बना लिया इसे। हालांकि इस तरीके से कोई बख्शिश नहीं होनी है जब तक एक बंदे ने पूरी जिंदगी कुरान खोल के नहीं पढ़ा इसमें लिखा क्या हुआ है, उसके मरने पे आप 40 हाफ़िज़े कुरान ला के उस पर सपारे पढ़वाते रहेंगे तो उससे क्या फायदा होना। तो मुसलमानों की पस्ती की एक वजह वन लाइन पे अगर बयान की जाए तो वो ये है कि मुसलमानों ने कुरान को पीठ के पीछे डाला। बस कुरान को छोड़, आज कुरान को पकड़ ले। और जो गदीर खुम पे हदीस है, सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, 6225 से 6228 तक। अपनी वफात से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ भारी। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। तो ये आप खुद फरमा रहे हैं अल्लाह की रस्सी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है, उनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि उनके साथ उसने शुरू करना। तो कुरान अल्लाह की रस्सी, कुरान हदायत के लिए, कुरान जो है वो गुमराही से बचने के लिए कुरान को पकड़ना, सब कुछ चीज ताना बाना है ही कुरान के गिर्द है। सही। कुरान को पसे कुछ डाल दिए तो वन लाइन जुर्म मुसलमानों का, और ये जुर्म इज्तिमाई जुर्म है। और ये यहां तक जुर्म रहता ना कि कुरान को छोड़ दिया तब भी मैं कहता है चलो यार कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। ये असल बात सर है। कोई यहूदी आपको आके मिंबर पे कहे ना कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है इसलिए मैं कह रहा है। लेकिन मुसलमान नुमा, यहूदी नुमा मुसलमान मिंबर पे चढ़ के आपको कहता है कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, और फिर आपको ऊट पटांग मसाले देगा जी। वो देखें जी, वो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। सर कुरान पढ़ने के लिए आपके पास आते हैं तो आप कुरान पढ़ाते नहीं है ना। आप कुरान क्या पढ़ाते हैं ना, उसका तर्जुमा पढ़ाते हैं, आप बुजुर्गों की तफसीर थमा देते हैं। कुरान पढ़ाए ना, क्या लिखा हुआ है कुरान किस मुंह से पढ़ाएंगे? कुरान में तो पहले समय पे आ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इन्होंने रोजाना या अली मदद का नारा लगाना है। ये किस तरह पढ़ाएं आपको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? कुरान में तो जगह जगह आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो जाहिर है जो बार बार ये पढ़ेगा वो तो बार बार ये कहेगा ना कि आप मुझे ये ना बताएं कि फलां बुजुर्ग फरमाते हैं, फलां मुफ्ती साहब का फतवा है, मुझे बताएं अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। बड़ी बात। अच्छा ऐसे आड़े जी इन्हों पता है कि ये काम खराब हो जाना है। कर रहे वैसे ठीक हो, तुसी दुनियावी इतबार से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कुरान हदीस पढ़ने से बंदा इनके मसलक पे नहीं रहेगा। हाँ मुसलमान मान जाएगा, इनके मसलक का बंदा नहीं बनेगा, बंदे का पुत्र मान जाएगा, इल्मी किताबी हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं ना शेर, वो कहते नहीं बार बार पढ़ता है। सर तो पता नहीं है असल में इस मुआशरे में जो बंदा भी किताबों सुन्नत की बात करे उस पे पहला इन्होंने फतवा लगाना होता है कि कोई नया फिरका लॉन्च हो गया, ये वापी हो गया, ये फलां है, इसलिए हम खुद ही ऐलान कर रहे हैं। कोई वापी तो कभी नहीं कहेगा मैं वापी नहीं हूं,
کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی تھا۔ یاسر بڑے یار کمال کا کلپ تھا، اور میں تو یقین کریں اچھا میرے ذہن میں نا کوئی اور آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کی جو پستی کی وجوہات ہیں یا مسلمان جو آج ہر طرف مار کھا رہے ہیں اس کی کوئی اور وجہ بھی ہوگی، لیکن یہ تو سیدھا صرف ایک وجہ قرآن مجید۔ بالکل، اصل میں سوال کرنے والے نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ایک لائن میں ڈیفائن کیا جائے، یہ بھی بات تو انہوں نے ایک لائن میں بالکل مختصر اور بڑے جامع قسم سے انہوں نے بتا دیا کہ قرآن سے دوری۔ اب دیکھیں نا، اگر ویسے تو اوورآل آپ کو پتہ ہے مسلمان کی پستیوں کی جو عالم ہوا پڑا ہے تو بہت ساری وجوہات ہیں، جیسا کہ بے ایمانی، اوورآل جتنی بھی برائیاں وہ مسلمان میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک لائن میں بتا دیا۔ اگر اس کا یاسر ترجمہ ہم لوگ پڑھ لیں تو ہمیں تو پتہ لگ جائے بالکل کہ یہ چیز ہم نے نہیں کرنی اور یہ کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے اچھا ہمارے لیے کتنا یاسر یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے تقریباً 95% بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو مسلم ہیں، جی وہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے باقی دنیا کے کاموں کو وہ پورا دن بھی لگا دیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل، لیکن قرآن مجید کے لیے 10-15 منٹ بھی نکالنا مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جتنی بھی ایفرٹ ہے وہ دنیا داری کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کی طرف ساری توجہ ہے، ساری ایفرٹ ادھر پٹ ہو رہی ہیں۔ جتنی دیر تک ایفرٹ پٹ نہیں ہوگی قرآن پاک کے اوپر اتنی دیر تک ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے کیا جی کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ کتنی یاسر بڑی ایک بات۔ اچھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید آسان ہے۔ اچھا اصل میں وجہ کیا ہے بلال کہ قرآن پاک کا کوئی ترجمہ پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، موسٹلی لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں آپ نے پڑھنا، لیکن بلال صاحب سوال یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ آپ نے نہیں پڑھنا تو یہ جتنے بھی نان مسلم ہیں، گورے ہیں، یہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں پڑھ کے یا اپنی زبان میں پڑھ کے تو پھر ہی مسلمان ہوتے ہیں نا۔ ایسے ہی ہے نا یاسر، اصل میں ان کا یاسر بن چکا یہ کاروبار۔ اگر وہ یہ ایسے فرقوں میں نہ ہمیں بانٹیں اور تقسیم نہ پھیلائیں تو ان کا کاروبار بند ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہر کوئی اپنی ہی دکان کا چورن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرو اسلام بہت کم لوگ پیش کر رہے ہیں، اور ٹرو اسلام کی جو ٹرو پکچر ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کی طرف لوگوں کی توجہ دلائیں، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ جب تک نہیں پڑھیں گے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اسلام کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، اور اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یاسر آخر میں جیسے ہم آج کل بہت پریشان بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں فلسطین کے حالات دیکھ کے، دیکھیں وہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے یاسر۔ اس چیز سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید سے ہی دوری ہے جو آج ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا جی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اس سے سیکھنا شروع کریں اور اس پہ عمل کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر ہی ہے جو مسلمانوں کے حالات بہتر ہونے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔